Voici un courriel de Salma. Son avion arrive à 13h45 le 20 novembre. C'est mercredi prochain. Tu pourras aller la chercher à l'aéroport? تلقيت بريد إلكتروني من سلمى. تصل طائرتها في الساعة 1:45 مساء في 20 نوفمبر. إنه الأربعاء القادم. هل يمكنك اصطحابها من المطار؟ Mais c'est qui, Salma? ولكن من هي سلمى؟ C'est la fille de Fatima. Mon amie Fatima. Tu sais bien, celle qui habite en France. Tu te souviens? Sa fille Salma vient passer 6 ou 8 jours chez nous. هي ابنة فاطمة، صديقتي فاطمة. تعرفها جيدا. تعيش في فرنسا، أتذكرها؟ ستأتي ابنتها سلمى لقضاء 6 أو 8 أيام في المنزل. Ah oui, je me souviens. Mais elle ne s'appelle pas Sally? نعم، تذكرتها. أليس اسمها سالي؟ Ça, c'est son surnom. Son vrai nom, c'est vraiment Salma. هذا لقبها. اسمها الحقيقي هو سلمى. D'accord, je vois. Pour ma part, je ne travaille pas mercredi prochain. Alors, je suppose que je peux aller la chercher ce jour-là. Décris-la moi. Elle est comment? حسناً، هذا واضح. من ناحيتي، أنا لا أعمل يوم الأربعاء القادم، لذلك أعتقد أنه يمكنني اصطحابها في ذلك اليوم. صفي لي كيف شكلها. Alors, elle est grande, élancée et mince. Elle a les cheveux châtains, longs, les yeux verts. Attends, j'ai une photo d'elle dans mon tiroir. هي طويلة ونحيلة ورقيقة. لديها شعر بني طويل، عيون خضراء. انتظر، لدي صورة لها في درجي. Regarde, elle est très élégante. انظر، هي أنيقة جدا. Oui, c'est vrai. Elle m'a l'air typiquement française. Quel âge a-t-elle? نعم، هذا صحيح. فهي تبدو ملامحها فرنسية. كم عمرها؟ Eh bien, je pense qu'elle doit avoir 18 ou 19 ans environ. أعتقد أنها تكون في عمر يناهز 8 أو 19 سنة. Et comment est son arabe? Elle le parle bien? وكيف هي لغتها العربية؟ هل تتحدث جيدا؟ Son arabe est juste parfait. En effet, elle a passé toute son enfance aux Émirats arabes unis. لغتها العربية مثالية. في الواقع
قضت طفولتها في الإمارات العربية المتحدة. Est-ce que tu prévois de faire un programme quand elle sera présente? هل تخططين لتنفيذ برنامج عندما تكون موجودة؟ Oui, je prévois de l'emmener voir la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, et l'inviter dans les meilleurs restaurants. Ensuite, nous réserverons un bus avec un guide touristique. Nous ferons également du shopping dans les boutiques de luxe. Enfin, nous terminerons par des attractions à la fête foraine. نعم، أخطط لأخذها إلى أعلى برج في العالم، برج الخليفة، وأدعوها إلى أفضل المطاعم. ثم سنقوم بحجز حافلة مع مرشد سياحي. سوف نتسوق أيضا في متاجر فاخرة. وأخيرا سوف نذهب إلى أماكن احتفالات ممتعة. Et sinon, tu as des nouvelles de sa mère, Fatima? Vous êtes restés en contact? وبالتالي هل لديك أخبار عن والدة سلمى؟ هل تبقيان على اتصال؟ Sa mère et moi, on s'est connus à l'université. On était très complices. On partageait la même chambre de dortoir. Après l'obtention de nos diplômes, elle a trouvé un travail bien payé à l'étranger. Et c'est pendant cette période qu'on s'est un peu perdu de vue. Heureusement, avec l'arrivée d'Internet, on s'est retrouvé sur un site d'annonce d'anciens étudiants. التقيت أنا ووالدتها في الجامعة. كنا متقاربين للغاية. تشاركنا نفس غرفة النوم. بعد الحصول على شهادتنا، وجدت وظيفة جيدة الأجر في الخارج. وفي هذه المرحلة فقدنا التواصل. ولحسن الحظ، مع وصول الإنترنت تواجدنا في موقع للطلاب السابقين. Ah, c'est cool. Tu pourrais demander à Salma, avant qu'elle vienne, de ramener l'album photo de sa maman. Tu nous raconteras vos meilleures anecdotes ensemble. Je suis sûr qu'on passera un bon moment. هذا رائع. يمكنك أن تطلبي من سلمى قبل أن تأتي أن تصطحب معها دفتر صور لوالدتها، وسوف تخبرين عن أفضل حكاياتكما معا. أنا متأكد من أنه سيكون لدينا وقت ممتع. Oui, c'est pas une mauvaise idée. نعم، إنها ليست فكرة سيئة.